মাশাআল্লাহ একটা ডোজ মেসেজ কি শাকিলা পেছনে মাশাআল্লাহ হযরত মাওলানা হাফিজ মনির তো আমি তো পরিচয় করাইয়া দিতাম বাজে মাদিলো কেবলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো শাকিলা বাবা নি इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए आमीन अल्लाह सुब्हानाहु व तआला दान दे शरीयत में नाजात और शरफ फरमाए आमीन माबूद আজকে और नाइट लैलतुल कदर दी जाए तुम्हें कुरान शरीफ में रखो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र अल्लाह सुने